Isaina sumle pa hi bele thale ngal hunte sumabaya humpai ni khe kol pan hi sungina tol pan hi sungin asata kwa sia te sia ma te urena ko ma kim chia tu pan athakina mi mal kim tunga ma hoina thupa hum tung sangiat ta he pasien zata na to dito ina hun ngap saging ina kipan na hun tulungan saging upa hasundan ama sa sunito pe asami pi na pasien zata na dito ni Chúa pa ni to pa Yesu Christ pasien naman na chusunga mong waikak na uma bangin kitem na natupisung chi na mong waikak ma bangin tunin kitem ding sangam pachin sangam yubung ko te puna kyungel na te pek thamlabin kyun suwa akilang cheding to pa na leban te zungin tunin to pa pol et tol pan ai zungin hongkai thomin
Titan hidong nong tun pi na tunga lung tamin lung kam chu kong ko masawi. Dunia kita na siang thau ta di hun sunga nang ma khanom pi in to pa nang main siang pi na se ding siang pi pa jong om pi in hin kita na mo boy siang thuma bangin. Namin than na di man mo da thu pa pi na ding. Kanun ta na kong ko bai ke pyo na hu sunga Jesu namin ko nga hi. Amen. Kukino na Sempi pale mo pate hunguni Kukita kena Tukumon na sempi pa na Abor ng miswa ini Tukungan na anay ito ripani. Tanzang mune babi kuaten pa zamdo paule. No difan piangte tapa tang dalam chinle. Tanzang mune babi kuama aten pa cinta kuale. No olun cinte tanu lia olun bungte asen rokite na dingle. Pungkat suana ding to kisain amang ni kichu kimin anula pato kin chukin pin bol pi chupun le nge na to kisain bangma pawan na umlo ai manin asyam do kita na mo boy nuam takin kisang peta hi chi kema ren chin ka phangin ito pa Jesu Christ min to gong tang ko hi to pa ni mo boy chupa hong piak sakta he Amen Wina mo luwa pa na mo pa na huni Di tengok takina na kaya siya Pemibang na hun idinga tosumina liya manguina lagat hamsak saginga mo dule mo paina itu pi kita nga omma panginamaw te ni no lawin khat itauhi Aci mapangina tua nimla na ina akitua kakina koi nibang na mikong dimuhi basa di tezo na mong te mopate kuina kumpena sa lipat ni
dina kalung tampi na la ding na kite na siyang thau bong sari. Itu bisa bani amal temi hinon lovin katbek ahita uhi matere sombe kuah aneuku ina to ina bethala hun to kisa hun ala to pahine na mo nule mo pala no tengin pala mo nule mo pa ke phele kamdon na ni pone sagam pa tang dalam chino nangin sagam nu oilen bungto pasien maile porpi mite maya asyam ro kite na ding to pungkat suap ding kentan ma tak tak anima nahi hiam ni mai sagam nu dia oilen bungo nangin sagam pa tang dalam cinto pasien mai polpimite maya pasien ro kite na to pungkat soding kentan na tak tak ani ma nahi hiam tui na amau lupa kam chiam na hun santo hine kema tang dalam cinin nang lia olian bung sinain hong ken mateng kasidingin hong terkin kahi manin citang nale in na tato hong ken ing a sinain hong ken lo buang hong ken tam le pasianin hong do kita he tui na amau wisam ni Kema lia olian bungi nang tang dalam cinta pasal dingin
tel tin pe hi man in na pai na a ka pai ting a na kya na a ka kya ting a na pasyan ke ma pasyan ni ting hi na si na a ka si ting na si na si lo kong tu rang am kong khen ta le pasyan ni ke kong jong pe ta he kale tuina nupa pungkat suagin tukin na nanay kidu siangin kata cibir na van kem nanay uyang May mau tuina mau pain mau nu kiama ina tak to nang kongi kong kam chiam thu te thu bang ko sagin tuin nangin kia na hita chi te chi hi na zumbu mun sa hi tuin mau nuin zo mau pa kianga mong nei lo ina tak to nang kongi kong kam chiam thu te thu bang ko sagin tuin nangin kia na hita chi te ti hi na zumbu mun sa hi Kena letak nahun. Letak nahun untuk paling. Nang sagapa tang dalam cinte, sagam nu lia oyen bungte. Asyang lo kita na to pungkat suagding, nakan tan na makbangin nule pajo hong chukim pin pasien le pobi tein tunai na humpiang na uto kizwin kema reven chin kapangin nanun tapun sungton tum nu panuam inkonuam aswabing in pasien le pobi te maya ito pa Jesu Christ minto kong kitiang sahin pasien agam sa mite kuamain kita hen tulis sa nanin ko nile lelefan bola ko den tanam chingke mongne sang pento pa gombia pa pasia tunin natapa lam sin le natano mumbai de nu pakum kum kipan tingin kiteng khinu ana to pa anun ta kun sungin nu panwa inkonwa bangkonwa biding satha unil sagin amate sumpanin tapa tanu te pia khesagin mipil misyam michim miha million nama zata namisyo tampi apian kenan nula paring star ng sakta in amanu pag tiram ramuhen la kansawin tebdong kundong ma nupanua mingkonom bako ng aswaring tupang pia sakta in anun tabun sumto tu hilay tumba mazong sumnu sumpalamin topa ng mapia tupato semna bona daw pay mabangin lodgingin may gong taga misor dai pante ahu zo apan piso tuate I nule padi ng satha ungil sakta im alam tang takin to pakhan ki hom nu pano aswang dingin tupan persona dingin to pa Yesu ni minsuangin tu kongeno hing amen le tama mantai mani matuna le batuna hidinga to sungin na lasa dinga vungte da khakuripan ama asam ini nak dosona lima tuna ni dingin
mung tu. Tu nama apa? Lai pisina nito pani Myanmar nga United Pentecostal Tendo Ahmad nase kumin kusin je talan bahami ne jangkungiu atendo panya poisipun Ahmad tit tunya ngale tengya letabi sijam teti khanmat aba u zamdo pau ami do dim khan piang do ta mong dalam chin ne aba u chinjakwal ami do olun ching do I tami ma oinen vung do di Myanmar nga United Pentecostal attend do I dali thung saya na thong se ti khonit February la se yeni dwen tiking Jisu nama ro na phya tiking shimau na ne pritat shimau dwen chno te kha ro ya sia chingkap thang kurai thengya piwari taru tai lemmat mong dalam chin taru tami lemmat ma oyen gung teti mong pau khen thang teti ma oyen gung thengya piri tikharos nya sia I lemmat chingkap thang Tuina kita nak piang na. Jadi pernah